আমাদেরকে গোমরাহ করে শয়তান, জাহান্নামের পথে নেয় শয়তান। তো শয়তানকে জাহান্নামের পথে কে নিল, শয়তানকে কে গোমরাহ করলো? হযরত জি रहमतुल्लाह अलैह बोलतेছেন, भाई ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए, जवाब नहीं मिलेगा तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। কোন হুজুর দিতে পারে নাই, আপনিও পারেন নাই, বুঝছি আমি নামাজ পড়ব না। এখন ডেকে বলতেছেন, भाई चाय पीते हो, चा खाओ। कहा जी चाय तो पीते हैं, कि ठंड या गर्म, ठंडा चा पान करो ना गरम खाओ। कहा जी चाय कभी ठंडी पी जाती है तो गर्म ही पी जाती है, गरम चा खाओ। कहे हाँ, तो चा केमने गरम है, केमने बनाओ? চুলার ভিতরে ডেকচি বসাইতে হয়, তারপরে ওখানে পানি দিতে হয়, দুধ দিতে হয়, নিচে আগুন জ্বলে, তা আগুন জ্বালানোর পরে আগুন চাকে গরম করে। হযরত মুফতি সাহেব এবার প্রশ্ন করলেন, চাকে তো গরম করে আগুন, আগুনকে গরম করে কেডা? कहा जी आग तो खुद ही गर्म है। আগুন কি ওটা তো অটোমেটিক গরম, ওটা স্বতন্ত্র গরম, ওরে গরম করা লাগে না। কয় না কেন? तो मुफ्ती साहब बोलें, हमें गुमराह करता है शैतान और शैतान खुद गुमराह है। আমাদেরকে গুমরাহ করে শয়তান, আর শয়তান নিজেই গুমরাহ, তাকে গুমরাহ করার জন্য কেউ লাগে না।